किशोर कुमार जी का एक सॉन्ग, आर.डी. बर्मन जी म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत ही कॉमन है, कोशिश कर रहे हो। কি হলো, কেন হলো, কবে হলো জানি না, শুরু হলো শেষ হলো, কি যে হলো জানি না তো। কি হলো, কেন হলো, কবে হলো জানি না, শুরু হলো শেষ হলো, কি যে হলো জানি না তো। কি হলো, কেউ বোঝে কি না বোঝে, আমি শুধু বুঝি আধারে ভুল করে আলো মিছে খুঁজি, মেঘে মরুতে যায় কি দেখা, দিনে যায় একা একা একা। কি হলো, কেন হলো, কবে হলো জানি না, শুরু হলো শেষ হলো, কি যে হলো জানি না তো। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो। ये क्या हुआ, हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो। ये क्या हुआ, समझे ना। थैंक यू।